Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baman André. Koro bamana fola. Eni bamana ya. Ubsika fo. Ko jogodi. Bashite. Bamana ngam fola watia. Awa bamana ngam fo. Anya bamana yi. Bamana. Lu jume bamana. Bon ne kulokani bamana yi. Kulokani bamana. Ak bamana ngam fo yere ko. Bon an bamana ngam fo ngani ya yere fo radio la. Modo e fam mo chamati fam. Mo ti chamati fam. Ngan bamana ngam mi fo. Nam. O franjero tay chamame mu fam. Nam. O froba bamana. Awo. Bomota. Kambe bala. Ni sen fo ba fo bamana ngam usen fo ga ni koroboro do bo ni fulalo fulaga to kala mera bi to kala. Awo. Ba fo ba mtani yamba tu vois quoi n'embore en fait. On va virer là-bas quoi. Et bien là vous allez. Wanya kamine sa. Wanya kamine. Allah akbar. Ko kan. Ko ni zana talawo kamandi. Oche. Ko zana de kanja. O kanja. Hakli tiya kuma fana do able. Naam. Abi mo kala. Kasoro ima kuma chama fo. Kasoro ma munu chama ke. Naam. Zana la wulu do kama. Awo. Gado muso do kolema. Ko na san yoro la ko nyine bisa ke ko kan. Ime dumuni yoro la ko nyine tika ke. Oche able. Koko dumuni tala en koko ye. Ni banatila. Mo tisika dumuni ke koko ko. Naam. Na san yoro la. Nyine mse ka ko o ya damne de o. Na san yoro dumuni ko damne de. Naam. Nga adun yoro la. Nyine tise ka ko de. Naam. O ta la wala o te asele asebe ko yoro de masawa. Alona ni ko jenotika kono. Ko do be no ibisa adamne ibisa nyine ko tigi ko. Naam. Nga na sira yoro do la. Naam. Alona wajibi. Atita ka mitu. Naam. Abo joka makono. Ya fam. Bara tise ke adoma ko. Naam. Ko tise ke adoma laje ko. Naam. Ya fam. Na ka wa ke chuchu. Abla ko joka makono na sira yoro do la. Tubarakalla. Mbaku jenu muye. Ko akadi. Amandi. Akago. Akatimi. Ko en neka bare ko kono bara da ka fadru. Oche. Nebe wolo mal leke ka ko faravasi. Nga kono bara aleta te faravasi ko yi. Mi gon ti chenike. Dumuni ka du noro. Dumuni kon du noro wale nimsi wasale. Naam. Ablanda ne ba ye ka fo genotika kono. Naam. Mo do be no uti uka ko machan. Naam. Uka misenya mancha uti ko fese ka bonyo na te ulu kon dan dro anga ta dro anga ni ke dro abana. Aka ke dro. Awo. Ulu ta nyini anyana juga kuma chama do mago bakti kola. Oh, bisika kuno wala tamashin. Naam. Minu mago babe kula no ba fese ka nye. Mo do an riba fo ko karsaka misen. Naam. Aba fo ko ni beta. O ne tamashin de. Sabla ale ba pergelate ka fe un pe bonyo kona ku woluma ka nye. O koni ne tamashin de. Fe mo fe mi na dara ne ka ne ba fo ninga timi. Ninga kuna. Ninga basi. Ninga kumu. Nga kono bara ka sira fu to la. Ay, nga fadro. Aban. Mo min ka ko ka chan, ani mo min ka ko ma chan. Utekelen. Abe olu tikelen. Ay. Awo. Bismillah bamananda. Alwanan. Naam. Biye rabaye. Mi wo mun kalo kle sabasoro samba fla ni mukani kelen. Fasri baye sebeni ke fasri gafu kono. Naam. Amna la frete folo mi ka siga do nye fo mo ko ye family ka siga sura ko lablay. Tabarakallah. E ba fek draka de bien bira. E ba fek de draka de diambia. Parce que ñebi buru kala mo bi ka gafe ñela fo la de. Ayda atega soro de ablay. Atega soro de. D'accord. Awa gafe mun to le so. Buru tega soro de ablay. Akom le ñebi buru kene baka. Akala ma yere. Tiendo. Ere ni yayi. Abi buru ko nege du. Abi buru du nege keki mine. Naam. Awo. E soro afo.
ka fo buru sogo ko hukumu konnana jamla nyamo ko ne wulendo kujo wasambatu sharab sala bota kula chukumina wala kama minu nye do fara buru sogo kan afjira ka fo mi garamu keme sabaye ku ka fere mama biduru akungo de la onga kadam nantendo la yelema dona ko la buru glano fe o ko jamana nyamo fana nyi wuli ka jodo ke yoro do reka yoro datugura ka sabuke ashara la boto bala ya bladan isor bala ka kuma de kan ayu o bole ko sa ko Nishar ni oye cheni musoya yi ajira la ka ni che sababu yoromina muso kelenga ngasoro ni muso sababu kanga ta yoromina che kan kelenga ngasoro yawo mogo mo famula gle muso ko dele kulu ni muso de ka chanche kanga yala kulu ni che kanga cha muso kanga yala yawo ko keme muso bisaba saba muso kelen u che kelen voilà o ni abekana ke kelen barain ke kunyo de muso dron ko te voilà parce que mo ma femme volo agleja muso drondo ko muso dronte ko fam ko wuli ka jodo bisi da whatsapp matu chesre mun balaka ke ako la wala lestratikela ulu besika ke nyo fe chugo na farafralu ka boala abla dan tozgi do bisina o barata bulu belaje de fanaka namu o membe talike coupe de la ligue ko mo konna ko juli wadi yele o lubna dolo ci labanta ni o ye coupe finale namu kajira saka foko CDAO ni mali ni wanche o ko be mi songa ke kola ben chugo be halsa ablandan ala ko ke ben chugo bi ni wanche information jumele ba ala fana buru ba gambide akuma buru ka sanga wali odo sabula folondo aka fo gelabi be buru ko labbi ablana ko akunte akuma nga ke yira ablanda amse ka buru to ka seremia amsa serem wala furufuru be abla bana on se wala farfanate ya farbe abebe dumne ko nga chang no on jate bna dro ayo manga ko te ubene manga ko te o bole ko sa ko chinois sababu nun ko na nara cercle kono nara region kono haketo o ko ulu kone fana la dara ka bo ba machu bulu ablandan nam agwa ni o ye benga mi mele amerika jawna ni farafin jawna ni wanche jako siratkela ku ye mali nyaki ka foko anga na famu sura ko mo konna no ya avantage commerciaux ko olu be mine ana ka damne 6 janvier kalo na takli folo la o ko ka sababu ke coup d'état au Tchad do en fait wati nuna mali dronte Ethiopie fana bala fo ka se la Guinée fana ma ko Algérie ka denke me woro jate ko lu bala ka kala Russie wasaka na keleke mali jamana kono adema kulu mi siglendo wasaka nu ye ajira ka fo cadre d'échange des partis politiques ko adema ye ese wala sabula kulu ajira ka fo ko ulu bina assise nationale de la fondation keneka nga kulu nya ajira ka fo ulu sentna ye assise keneka nga adema lati ka fo ulu bina beni kutlena beni kulena do l'indépendant e musabe l'Amérique jamana ka lasigi min be jento mala ale ajira ka foko wajibi do mali jamana kanga jamana marabo kanga tila ka feren da wali do gira ko la juna wasan batu kala talla be mi saka bo unola ablandan ko tele me ko no harba o chen o bisaka be haraba ti ko nyina bo kuma do naam o mi rafana bitalike boulangerie ani pâtisserie tigu olu ka la façon ko ni chambre de commerce ni mo baye nyanye ko ka la falfan do ke o ko bengara ko la ku ya jira ka fu ka barabla so sur la folo yani araba wore awo no mi talike bangu ni warbonga barabla hukumu konana ko bende ani ko bangi ya jira ka fu ko olu bi bara telema do be no ko lu bisega olu boke ku yo baro la wala dama mi me wele ko service minimum l'indicateur du renouveau ala jira ka foko kuna fone dilaw ka la jawali hukumu konna mi mitagala si kuna fondiro ma ko ma bioro ne flare fagara samba flane mo an kono ablandan nam
o min tale ke assise nationale nya foti ko adima latte ka foko ulumuna ye sigi bay keneka o barabla burugla la ko geleya hukumu konnana o ku ni chambre de commerce nyamo nyoy o ku ye gele mbele jide fesse ka a nyedon abla yandan kalanta hukumu konnana o ku lawol karango bi barabla mini wuli ka jomununa ko adama temena ablandan no mimi talike anka demiseno ko yala ko mawlo doka sininya sigidi balaka dun kala malata doka yere nafa yini sababu la wa ablandan nam ko meka yini nganto mi blay mi rafna mi talike sinesik no sabe karamugo kala fasa tombay nam ale ajira ka foko ka barabla kuntakala jami ko min no ku ye asun suru flo ablandan nam. Le canard déchaîné, Alina Djamou Bikouma. Djakoumane John de Camp. Djabala Kakuma, Malini, Francis, Jamana Che, Djenyokoya Kablay. O Sabula, Faranyoka Bami Kera Udon. Ni Machaman Borako Kanaka, passé l'indépendance. Nam. Awala Kakuma Ulu de Camp. Ku Jamana, Ponimbala Kafo, Francis Kataka Bui. Nam. Anyabo Jadola. Do de Fonambala Kafoko. Malika tu malidi umbulu nga kana tu communauté internationale wono je tombaye o ku do funa bala ka foko malika kilinya o ka sinzi malifine tu ka ta kidal do funa bala ko fo anya bala Emmanuel Macron jaro be bala ka le funa tamasire abe bulla jira kuma konna ka foko en felente mali kono tun ani farafina kono ko u felente mali ni farafina kono tun o ale bala ka buli anyo surasi marfatik do fonana olu ya foko ni ko ni u kunye u jogo nya mali kono ko min kele flene ko kuntana usoro ayu jawdu hakki jaga bo jawdu anya nya fo jogo ani kete kele awo ani ko kachu era rete kele le républicain amba kunchonoy ala jira ka foko buruku gele hukumu konnana ko bara buruglano ala nan ko banendu mana kadda nyela ablandan o mira fanam talike Antonio Guterres nyali woni nyam ko bay nam kale ko na sementia ka foko journalsu fali malaka ken nyakali tala ka si kadda atkila moka ablandan ko bala ka damate men badi nam so wadana kuna folintelu eni eklega fama le kan ne dokumon nyache wasa moka famal do sura kula tubarikalla bamanandre ikakanawa bashita na melaton bamako bamanyare bi kati wotea d'accord kati kantogori kan Sunjata Keita Sunjata Keita atako korokoro tumbodo ay habil to lawle nazaro tumbe obafu kan galieni Galeni nazara soda sude altator colonel muye amune kam maraja goyala donc ko tumba to wala mais ni jigina kati ni sera pongé ni temena pongé sera kulba ka kulba sera takana ta fo meriba dala ko sera bulomba atogodi ka kulba ka bo kulba ki jigi kana fo meriba dala ena dala katema lisias ki dala katema ministère de la défense dala ministère du travail dala kateme a fojo di ministère de l'équipement dala kateme grand hôtel dala katafo meriba dala d'après toi samuni quelque chose au boulon to c'est boulevard de la liberté boulevard de la liberté côté avenue de la liberté odo avenue de la liberté nadro ko wati ko c'était l'avenue William Ponty était le gouverneur général de l'Afrique de l'Ouest maintenant kabo ortem seleganina kadabana ni chechi kateme ina dala katara dala kateme yota dala kateme ne benge ko so dala katabla maison de la presse crève au bolonto ay hagil to bolonto la d'accord au bolonto boulevard du peuple boulevard du peuple auto ko de ale to ko fa otimina tubabu tumbeya uba fama boulevard du maréchal Joffre Joffre fone nazara tubabu sadasu
colonial mouye jagoya ambla jagoya marala olu de engagement no be mena kelengele ka ke usogoy ole tumba to wala maintenant kata ministère de l'éducation kata ni tarmeri badala selegenina kata ministère de l'éducation ma ka nyesi premier siège ma kateme église badala kateme banque dala kateme trésor la kata ibla chok bedem ka siège damene la au boulon toli c'est Modibo Keïta de avenue Modibo Keïta c'est l'avenue Modibo Keïta donc avenue Modibo Keïta folo nazara ko watu ba fo avenue Galieni marché Galieni o le to boy ay indépendance ga o ya toujours ka ke avenue Modibo Keïta très bien bon kata 6 ans chambre de commerce dala ni bi les gare là kata bla ancien combattant dala o sera e boto ko don ay nogo ale to go ri Baba Jara ni watina chambre de commerce transfert chain voilà quand teme ministère de santé il va chechi kata il teme garbe dala kata c'est fo combattant korodala donc au bolomba il va fo avenue Baba Jara to babu bo watina ko c'est l'avenue René Caillé c'était l'avenue René Caillé René Caillé Nazara explorateur nana iya kata photo mboktu nek dugula ka c'est kata français que livre c'est là c'était l'avenue maintenant kata première arrondissement dala il premier arrondissement gondo kata poste badala et bon kata jo chok ina ka rond point là au serait beau to gondo non il no fana ko et ni no go au serait de tu ri karamo jabi folo va fo mari mage ale to go de sisa ri karamogo jabi ni tarasugula wa fo ri karamogo jabi place de souvenir bono place de souvenir akili bito na me ayoro kilensa ni e posbata posbata ba ibo blon kelen tikata ni temena klidu botela ideal pressing la et bien c'est kanemuna kulumba ka boutique tumbero mina fo sita ferle kala ni moto de bijo la o des plats de souvenir d'accord folo plat de taxi de do o kene ba de tundo taxi de tumbo joro la cabine téléphonique kelen de tumbe ni o wele do taxi bina tay kaso donc ferle kala tumdo be libano de tumbe ferle kala ale donne ko so ale de chouchou donc ale to go dire ko place chouchou mais nasita o ba fo place du souvenir amisi gimeri badala tuguna du bode aba fo yoromina samuri kel krawo yoromina ba fo ma place la liberté men folo ba fo ma place André Maginot c'était le ministre de l'économie et de la guerre allé de Nanaya en 1929 watuna babli koroni ba a denkundi allé de tumbe keneka donc o ya togo da au Kenebalina mais sinon indépendance encore place Maginot télé place la liberté avenue de la liberté donc nous m'a fait cadeau doni bika bamoko sra ba donc donc il doni donc bongo donc ni bitrama il to ko sra la je quoi hein modo chance na gatelu kusra la je ne ba aw senga tele ma bon amba ku jenu moye square patul moye bodo square patul moye I know agli bi to wala sa me rokili hakili sa rokili sa ibla ta pas encore fait kata ortim teleganina place mimbe chedo jolondo abisbe wode patul moye kata bla pont de martyr dala yani que c'est monument de martyr là au Kenebani de square parti avec comme ko fala ya voilà Kenebani mi rembe yani que c'est fena Kenebani flé temps voyage flé station Total flé ibna ta pont dala station Shell de station Shell du moins flé au Kenebani yani que ta raidala ou yani kata bedem la o yoro ni fo police jolondo karfela la o de square parti lumba square de yara tumbe abisi yara tumbe a jolondo ababulo korota parti lumba o ye Congo ka premier ministre folo mum fara donc o de place square parti lumba d'accord ya fam donc kana ni ko tugunde non manga ni na ko ble e manga ni ko e bon sini gene mbi ni blondo la ngala je ni bi bamako do aywa ma fo Traoré Jitei Kamba. Le flash.
Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Bien, depuis le studio Djilbaba Bled Sissoko, on donne la parole à l'aumônier du prophète, paix et salut sur toi, Mohamed. Merci Abdoulaye, le père du prophète de l'islam, paix et salut sur lui et bienvenue dans ce bulletin d'information. Dans les cercles de Nyono, les habitants du village de Somana ont passé une nuit sous menace terroriste, craignant pour leur vie. Ceux-ci avaient lancé plusieurs messages d'alerte pour annoncer l'arrivée imminente donc des groupes armés dans leur localité. Pendant ce temps, à Dogofri, toujours dans le centre du pays, le pont déversoir a été réparé par les populations. Les entreprises contactées pour les travaux de réparation ont décliné l'offre à cause de l'insécurité. Direction l'axe Ségou-Bla, c'est la route nationale 6 où les braquages des cars de transport sont fréquents. Des passagers ont une fois de plus été dépouillés de leurs biens le lundi dernier, 1er novembre, aux premières heures de la nuit. Une situation qui a sérieusement affecté le trafic sur cet axe. Des dizaines de véhicules ont pris position au poste de sortie de Ségou avant de reprendre la route plus tard. Dès l'année prochaine, plus précisément, le Mali, la Guinée et l'Éthiopie seront retirés par les États-Unis de l'African Growth and Opportunity Act, AGOA en français, loi sur le développement et les opportunités africaines. Ces trois pays seront retirés à compter du 1er janvier 2022 en raison des mesures prises par leur gouvernement en violation du statut de l'AGOA, note le communiqué de la présidence des États-Unis. Le président américain Joe Biden a annoncé qu'il a annulé d'importants avantages commerciaux accordés à l'Éthiopie en raison de violations des droits humains perpétrées dans le cadre de la campagne militaire autour de la région dissidente du Tigré. Cette année, la Guinée et le Mali ont enregistré des coups d'État militaires également. Plusieurs personnes ont été arrêtées et détenues, sans compter les personnes tuées. Sport, football, le Bayern Munich et la Juventus Turin ont décroché hier soir leur ticket pour le 8e de finale de la Ligue des Champions à l'issue de la 4e journée de la phase de poule. Mais l'événement de la soirée, c'était du côté de Bergame, en Italie, où Cristiano Ronaldo a encore inscrit un doublé. La légende portugaise a permis à Manchester United de décrocher le nul dans les derniers instants du match face à l'Atalanta, 2 buts partout. À suivre ce soir une affiche de rêve à Anfield Road où les Anglais de Liverpool, du petit pharaon d'Égypte Mohamed Salah défieront les Espagnols de l'Atlético de Madrid, du Centrafricain Geoffrey Kondogbia. Quant au Paris Saint-Germain, du Sénégalais Idrissa Gana Gueye, se déplacera chez les Allemands de Leipzig de notre compatriote Amadou Aïdara Doudou. Coup d'envoi de ces rencontres 20h GMT, 20h heure de Bamako. 9h passé de 3 minutes ici dans nos studios. Un grand merci au challenger du micro, l'enfant du désert qui revient tout juste de Tombouctou, Abdoulaye Andana Djitei. Moi je m'appelle Mahamadou Khan. Nous vous donnons rendez-vous à 10h pour d'autres informations tout à l'heure. C'est l'émission Nioro avec Mariam Sangare. Tom Dollar. Le temps de dire qu'il n'y a jamais de petits pharaons. Les pharaons ont été toujours grands. Bon. Merci. Merci bien. Au revoir. École Taraboke Canal Plus kan ola walasa ka ka démission hakili la ben ka beni wati na fama bayma Canal Plus ye télé so kura do dayele awye kalan télé ale togo Natan télé kalan télé kerengere la duguma kalanden woni chamanche kalanden dungodu ka kalansen buluda miniti tani saba walima miniti mugani woro kono ka démission kala ka hakili la jigi kalan kuku walima ku deme ka fen kala ne koro familiali sinsini la ota banede kalansen kilingeli na bebe nyefo ninga lase kalanfa jolen de fe kasoro kalanden konon kele meka